जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्की राम। आज आमर सनातन धर्म रे विभिन्न भेलिकी देखाउथिबा व्यक्ति माने निजे निंदित होउचंती एवं अन्य मानक मध्य निंदित करौचंती। एबे गोटे कल्की शब्द को नहीं वैकुंठ शब्द को नहीं गोटे विवाद देखा जाला। पादरे तुलसी चढ़ेवा ये सब कथा ये दृश्य सब टीवी परदारे आमे समस्ते देखिले। यार अर्थ किछि नाही। जो माने भाबुचंती पादरे तुलसी चढ़ई देले आमे लोकन को बुझेबू जे आम भीतर एते शक्ति अछि जे आमे तुलसी को मध्य आमे पादरे चढ़ई पारू। तुलसीर वंदना से माने बोधे जानी ना। गोविंद वल्लभा देवी भक्त चैतन्य कारिणी अपवर्ग पदे सदा विष्णु भक्त प्रदायनी। ये हूँ तुलसींकर वंदना। आउ गोटे वंदनार पदटी अच्छी तुलसी सर्वभूतानां महापातक नाशिनी। तुलसी हूँ गोटे औषध। तुलसी महू जदि गोटे शिशु को सबुबले दिया जाए तो निश्चित भाव में तार शरीर सुस्थ रहिबो। बेलपत्र पादरे चढ़ेवा एटा कहीं आज पर्यंत मु शुणी किए चढ़ौथि कि कौन। त्रिशाखा बेलपत्र गोटे धर्म रही त्रिजन्म पाप हरणम। जदि ये सब कथा को आमे ठीक भाव पढ़ी बुझी थांतु ताहले ये सब कथा करा जाई ना माने करिया को चेष्टा करंतु नाही। कल्की कल्की कहिले क्लिंग बीज। क्लिंग कहिले विष्णुंकर मंत्र। ये बीज मंत्र को जी सबुदिन किछि किछि अंश जप कर जेते थर हो ता भितर थिबा दुईटी शक्ति निश्चित प्रशमित हब। गोटे काम शक्ति गोटे क्रोध शक्ति। ये क्लिंग बीज को भजन करने मात्र के अनेक अपराध मध्य खंडन हुए। एक क्लिंग बीज को केंद्र करी कल्की अवतार कथा कहा जाइछि। से जहा कहिसंती क्लिंग बीज मंत्र शक्ति मध्य सेया। म्लेच्छनी बहने धने कलयसी करवालम धूमकेतु विवकी अपि करालम केशव ध्रुत कल्की शरीर
जय जगदीश हरे। कल्की कल्की कल्कीराम 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 आमे एठी गोटे भजन करू जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कीराम। ये मंत्रटी को भजन कले निश्चित भावरे अनेक अपराध खंडन हब। आ कल्की जन्म हो सारे कल्की आसवे से अमुक बही लेखाही ये सब कथार सत्यता थाई पारे किंतु समय आसी नहीं। से समय जितेबाला आसब आमको मध्य जना पड़िबो आमे मध्य आकर्षित हो कारण आमे तांको पई समर्पित लोक। तेणु अजथारे प्रतिष्ठा को त्याग करी प्रतिष्ठा हबार भावना को त्याग करी आमे प्रकृत रे जो मार्ग रे गले आमे आम परिवार आम समाज सुस्थ रहिबो सेही काम करिबा उचित। भूमि तलु पानी सरी जाउछि यहाँ मालिका रे कौन लेखा अच्छी कौ मालिका रे यही मसीहा सुधा भूमि तलु पानी शेष होउछि। कौन कले आमे पुणी पानी की बंचई पारिबा एथिपई कौनसी प्रवचक माने मध्य कथा कहूना। से भाव अग्नि आम व्यवहार करुछु से अग्नि वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक पावर रे परिणत होइछि। ये अग्नि की किपरि केउ समय व्यवहार कले आमे भलरे रहिबा से कथा मध्य आमर प्रवचक प्रवचन रे बा मालिकारे कोटि लेखा ही नहीं। तोफान आसुवा परे जिते इलेक्ट्रॉनिक चैनल कहूँ तोफान आसो तापर कई कहते मालिकारे लेखा थिला। ये जो विश्व आज युद्धर आतंक खेली यूरोप कंट्री रे कहीं ये विषय तो कहीं केबे भी जणी ना। तेणु जी न जनाऊँच भी प्रणाम जनाऊे जी जनाऊँच भी प्रणाम जनाऊे समस्त को प्रणाम जन एतिकी निवेदन करुच्ची जहाँ न देखिब दुई नयने परते न जीव गुरु वचने। तुम्हें जहाँ को देखी ना केवल शुणीच से भली कथारे विश्वास करनी। वर्तमान कल्की अवतार काम कौन? कल्कींकर कर्म होची वृक्षरोपण। जंगल सुरक्षा पशुपक्षी मान जीवन रक्षा ये सब वर्तमान कल्कींकर काम। पानी जलर संरक्षण जेतिकी दरकार सेतिकी जल आम व्यवहार करिबा। कारण भागवत लेखा अच्छी जल विहुने सृष्टिनाश जल बहुले सृष्टिनाश। किंतु वर्तमान धीरे धीरे जल विहुन पृथ्वी हो जाउची।
ପାଣି କଳ ମାନଙ୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ, ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଘରେ ଜାଳିବା, କେଉଁ ପରିମାଣରେ ଜାଳିବା, କେତେ ଜାଳିବା, ଆମର କେତେ କ'ଣ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ କେତେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜନ କରିବା, ଗୁଟୁକା ବର୍ଜନ କରିବା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ମହାପୁରୁଷ ସେ ସବୁ କଥା ଲେଖିଲେ, ଗୁଟୁକା କଥା ଲେଖିନାହାନ୍ତି ତ। ଗୁଟୁକା ଭଳି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ ବେମାରରେ ପକେଇବ, ଲେଖା ହେଇନି। ତେଣୁ ଗୁଟୁକା ବା କୌଣସି ନିଶା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆ ଉପରେ କାହିଁ କିଛି ଲେଖିଲେନି ସେ। ଆଜି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ କୁହନ୍ତୁ। ମାଳିକାକାରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ଗାଁରେ ଅମୁକ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଅମୁକ ଗାଁରେ ଅମୁକ କଳ୍କି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କଳି ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କଳ୍କି ଯଦି କଳିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ କଳ୍କିଙ୍କର ଅବତାର, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଳ୍କି ହେଉଛନ୍ତି ମଦ, ଗୁଟୁକା, ସିଗାରେଟ, ବିଡ଼ି, କଡ଼ା ପାନ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆଗେ ଦମନ ହଉ, ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହବ। ଯଦି ଖାଲି କହିବା ନାହିଁ, କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ଆରେ ପାଟିରେ ପଶିଥିବ ଗୋଟାଏ ଗୁଟୁକା, ଗୋଟାଏ ଓଠ ତଳେ ଗୁଟୁକା ଥିବ, ସେ ପାଖରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଭଜନ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭଜନ କଲେ ବି ସେ ଘା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ସଚେତନତା ହେଉଛି କଳ୍କିଙ୍କର ଅସଲ ରୂପ। କଳ୍କି କହିଲେ କନସସନେସ୍ ଅଫ ଲାଇଫ, ଜୀବନର ସଚେତନତା ହେଉଛି କଳ୍କିଙ୍କର ଅବତାର। ଇଗୋଲେସ୍ ଅଫ ଲାଇଫ, ଇଗୋଲେସ୍ ଲାଇଫ ଇଜ ମୀନ ଅବତାର, ଇନକାର୍ନେସନ ଅଫ ମୀନ। ଏଇଭଳି ସବୁ କଥାର ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନ ଜାଣି କେବଳ ସେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅମୁକ ହେବ, ସମୁକ ଜାଗାରେ ସମୁକ ହେବ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଗପିବା, ପିଲାଙ୍କ ପାଦରେ ତୁଳସୀ ଚଢ଼େଇବା, କେଉଁଠି ମହୁ ଝରୁଛି, କେଉଁଠି କ୍ଷୀର ଝରୁଛି, କ୍ଷୀର ଝରି ପାରୁଛି, ଦହି ତ କାହିଁ ଝରୁନି, ବସା ଦହି ତ ଧରି ପାରନ୍ତା, ଘିଅ ତ କାହିଁ ଝରୁନି, ମହୁ ଯଦି ଝରି ପାରିଲା, ଘିଅ କାହିଁ ଝରିବନି? ସିଏ ଘିଅ ପାଦରୁ ଝରିଲେ ବି ହବନି, ହାତରୁ ଧରିଲେ ଆମେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିବା, ପାଦରୁ ଧରିଲେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଅମୂଳକ ଅନ୍ୟାୟ କଥା, ବାହାସ୍ପଟ କଥାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହା କରିବେ ବୁଝି ବିଚାରି ଚିନ୍ତା କରି କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଠି ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା, ଲୋକ ଜଞ୍ଜାଳ ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଆମର ଲାଇଭ୍ କରିପାରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ।
କାଲିଠାରୁ କାଲି ଅପରାହ୍ନ ଠାରୁ ବଳିଆ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯିବ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଲାଇଭ୍ ଚାଲିବ। ସବୁଦିନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେବି, କେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀରେ ଦେବି, କେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଦେବି। ପବିତ୍ର ନର୍ମଦା ଆଶ୍ରମ, ନର୍ମଦା ପବିତ୍ର ପାବନୀ ନର୍ମଦା ତୀର୍ଥ ତଟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିଂହାସନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆମେ ବାହାରିଯିବୁ। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ କଳି ତାର ଦମନ ହଉ ଏବଂ କଳିକିଙ୍କର ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ। ଏତିକି କହି କଥା ରଖିଲି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।